Good evening coaches and team representative. Karon mag-bracketing ta para sa tuang liga sa June 10 and 11. Natay 8 teams. Ang order ani the same order sa poster nato sa ato ang page. Una ang TCNHS, sunod Momentum, Mismatch, Elite Basketball, MB Basketball, BMB Panabo, G-Hopes, and New Corellia. So tag-upat ka bracket ay tag-upat ka team per bracket. And then ang duha ka team sa Davao atong Bulagon, kung ang isa ka team mabutang na sa bracket A, automatic ang other team sa Davao ibutang na to sa bracket B. And then the rest random na siya. Okay? So good ta. First team sa bracket A. MB Basketball from Davao. Remove. So automatic ang Elite Basketball dito siya sa bracket B. Ang Elite Basketball. So i-remove na to ni ang Elite Basketball. And then second team, bracket A. New Corellia. Second team, bracket B. Mismatch Basketball from Santo Tomas. Third team for bracket A. Momentum Basketball from Madaong. Third team, bracket B. BMB Panabo. And 4 team sa bracket A, ang mabilin, maoy 4 team sa bracket B. TCNHS and G-Hopes, maoy 4 team na to sa bracket B. So mauna ni siya itong bracket, no? Bracket A, we have MB Basketball, New Corellia, Momentum Basketball, TCNHS. Bracket B, Elite Basketball, Mismatch, BMB Panabo, and G-Hopes. So good luck teams, and taon-taon i-post na ko ang ato ang schedule sa dula. Salamat.